जे यूट्यूब छाड़िया पड़ुଛି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ତ କାହାରି କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ବିତେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ପକେଇଲିନି କିଛି ଦିନ ହେଲା ବିଗତରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଫେରିବି ସେଇଟା ବି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ବ୍ଲଗଟି ଆଜି କୌଣସି ମାନେ ବୁଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଅକେଜନ ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇନି। ତ ଏଇ ବିଗତ 4-5 ଦିନ ହବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କି ସର୍ଟ କି ଲାଇଭ ବି କିଛି ବି କରିନି କି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିନି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ତ ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ବାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ହିଁ ସେଇମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣିଥାଉ। ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ନଥିଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଦେହଟା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଯାହାକି ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ମାନେ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ପେଟ ପୁରା ବଥା, ଆଉ ମାନେ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ବି କହିହେବନି। ତ ବହୁତ ସାରା ନା ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦିନ ପକେଇ ନଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦେହ। ବାକି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିନି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ନା କରୁଛି ନା ମୁଁ ପକଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କହିବି ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଥିଲା। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମତେ ହିଁ ବିଦା ହବାକୁ ପଡୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ତ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିବି ତ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିବି। ସେମିତି ଧମକାଣି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଏପଟେ ନହେଲା ନାହିଁ ସେପଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରିକି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଜାଣିନି। ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ ପୁରା ସବୁଟା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ନା ଫେସବୁକ୍ ନା ଇନଷ୍ଟା, ମାନେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ହିଁ ମୁଁ ସାହସ ହିଁ ରଖିନି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ପକେଇଲେ, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ହଉ, ଫୋନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ ଆସିକି ହଉ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କରିନି ନା। ତ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ତମମାନେ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ତ କହିନି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଛ କାହିଁକି, ଜଳୁଛ କାହିଁକି? ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ନା, କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲାଇଭରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଭ ବି କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୁନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଲାଇଭରେ ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜଣ ଭାଇ କି କିଛି ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲାଇଭ କି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ନା, ସପୋର୍ଟ ତ ନୁହଁ କହିତେ ଗଲେ, କି ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି। କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଫେରିବି ନା, ସେଇଦିନ ହଁ ଦେଖିବୁ, ଯେତିକି ବି କହିଛି ନା ତାଠୁ ଡବଲ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଫେରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଥୋଡି ନା ତୋ ଧମକରେ ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଦ କରିନି ନା, କି ଛାଡ଼ିନି। ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ତୁ କହିଦେଲୁ ସେ ସବୁ ମୋର ମନେ ରହିଲା। ସମୟ ଆସୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ୟାର ଜବାବ ଦେବି। ଭାବିଛୁ କଣ ତୁ ଏମିତି କହିଦବୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି? ମୁଁ ଯଦି ଛାଡିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ନା,
केबे भी मु वीडियो फेस टू फेस करके छाड़ था तो पाखु कौन भाई मो पछरे कौन भाई पढ़ी तो पढ़ तो समझी नहीं जे मु यूट्यूब छाड़ीदेली मु तो धमक रे मु यूट्यूब छाड़ेनी बुझिल तो धमक रे मु यूट्यूब छाड़ेनी मो देह खराब थला मु यूट्यूब बंद करथिली किंतु मु फेरिबी बहुत शीघ्र ही फेरिबी आ जो दिन फेरिबी मो जो गीत रे सब वीडियो चलथिला ना आ चलीबनी ओनली फॉर डायलॉग आ सेटा ही तो पई ही हबो डायलॉग आ कहा पई ना तो पई काई कहल तू जो मोर आज फोन करिकी ये करिकी जो सब लीला लगेलुनी यार जवाब मु देबी प्रत्येक डायलॉग रे ही तो प्रति थिबो आगुर मु कहि नथिली आगुर कहितली जा मु वीडियो करूची जा डायलॉग आसे मु सेतरे ही करची किंतु एबे मु कहूची जहा भी मु कहे एडा तो प्रति हला काम धंदा नहीं घरे खाइकी बसिकी किए कौन कला न कला सेटा अरे तू कहीं देखुचु तो तू जदि बाधुची अनसब्सक्राइब कर दे छाड़ी दे हाँ मो पछरे पड़ीचु पुणी डायरेक्ट आसिकी ये कर करे करे सेमती किछि नहीं फ्रेंड्स मु कहा धमकाणी रे यूट्यूब छाड़ीबिनी मु भाविची जे मु 2 दिन कि 3 दिन हॉस्पिटल गली कि देह खराब होला वीडियो अपलोड कर पारली से कौन भाविला जानि छथि फ्रेंड मु दा डर रे यूट्यूब छाड़ीची केबे भी न ना मो चैनल छाड़ीची ना मो विगत दिन रे छाड़ीबी आ खास करके तो धमकाणी रे टोटली नु जोटी मो फैमिली मो हस्बैंड पूराटा मो प्रति सपोर्ट अछि तू के कहि दे हां तू के नु बुझिलु बस एतिकी जानी था दिन आसब ठीक जेमिति तू तो केबे सुधरिबुनी मु जानी तू केबे सुधरिबुनी जेमिति कहती ना समुद्र पानी रे जते चीनी ढाल से लुणिया सेमती किंतु कलर तुम जते मिठा दियो से सेई पिता तो जीवनटा गले तू सुधरिबुनी चली गला 10-15 वर्ष सुधरिलुनी आज आ तू कोठू सुधरिबु तू सेई मोहरी पछरे पड़िबु भगवान करंतु मो पछरे पड़ तोर उन्नति हो मो पछरे पड़ी तोर सक्सेस हो मो ना रे गपिले तते किछि फायदा मिलुची तो भी गप भगवान करू सबुथिरे तोर हो जय जयकार हो मोर विजय सेति पराजय हो भगवान को डाकुची मोर पराजय हो तोर विजय हो बस एतिकी ध्यान दे माने गोटे कथा कहबी जोटा मो सहित करछु तते ए जन्म रे ही ता फल दबा पड़ियो आगे मो सामने न देई पारू ऊपर को गले ही देते पड़ियो तते बुझिल मु अन्याय रे कहिनी खाको न्याय रे ही कहे बस मो फ्रेंड मानू को एति कहबी वीडियो आसीबो बहुत जल्दी ही आसीबो एमती नहीं मु वीडियो बंद करछि कि यूट्यूब बंद करछि काहे कि ना गोटे दुख लागिला जोटा मु सुनिली हॉस्पिटल आसी कि घरे जे मते जंती कहिले तो सेटा सुनि कि दुख लागिला बस एते दिन रो थिला रिलेशन थिला चलथिला हम भीतर भी जहाँ भी चलू बट आउ नाही आज पाखुरु ना मु तो तू मोर तू कि मु चिन्हिनी 10-15 वर्ष संपर्क एठू एठू मु भांगिली मु कौन भाई समस्ते आम फैमिली तरफ समस्ते भांगी कौन दिन तो सहित आम संपर्क ना जो ये नाट लगेलुनी मु तो प्रमाण दे मु तो मो घर लोक को कन्विंस करके बस केमती मु जेबे हो करलेली तू करि पारलु तू ही खराब हेलु लास्ट रे तू ही खराब हेलु अरे मोर जदि सेतिकटा मो हस्बैंड कि मो फैमिली मेंबर सपोर्ट न दी थांदे मु लाइव करथाय लाइव रे जाबी हमर दर्शर भी हमर सासु ससुर भी मो लाइव रे थांदी मो कथा हुए सेमाने तो कहि थांदे ना काई करछो ये करछो आज तू कहबू तांको कान रे से बदली जिवे एटा केबे नु खास करी तो भाईंकर सपोर्ट मते बहुत अछि तो जे जहा कहूछि को मोर ढ किंतु मु चैनल चलेबार कथा चले अरे तू कहबू मु आज बदली जिवी अरे मोर थाओ कहबिनी छाड़ बाकी जो मैंने कहते कि वीडियो कहीं आसुना दीदी आसुनी आमर समस्ते कहते ना कौन है जानी था मो देह टे खराब था वीडियो पोस्ट कर किंतु ए देह खराब भितर किसी जन माने कहना कंटा बाड़े लुगा पकई कजिया करने रेडी था यहाँ ही 2-3 दिन भितर बस से मन भी बहुत अपसेट था वीडियो आसना आगामी दिन में वीडियो आसो जब वीडियो भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करेंगे जय जगन्नाथ वीडियो ये एंडिंग कर